السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال ميكرو ايكونومي ديال السيمستر 2، الكوريكسيون ديال ليكزامان نيميرو 2 ديال البروف واسيني، الكلية الاقتصاد عين الشوق، طريق جديدة في كازابلانكا. ديجا خدمت واحد ليكزامان ديال البروف واسيني، دونك هذا الامتحان الثاني ديال البروف واسيني. Donc, pour l'examen, il est sous forme de KCN, on fait 16 questions. Bien, la question numéro 1, soit la fonction de production, enfin, fonction de coût total suivante, il y a 3 qui au carré, zaïd 2 qui zaïd 1. Donc, quel est le type de rendement décrit-il? Donc, quand on fait bien le rendement la fonction de coût total, c'est une fonction de coût total de court terme. علاش court terme؟ لأن عندنا هاد الكو فيكس زائد واحد، هذا هاد واحد راه كو فيكس، donc c'est une fonction de production de court terme، عفوا fonction de coût total de court terme. علاش؟ لأن عندي الكو فيكس، وكنعرفو بأن كاينة واحد الغولاسيون اللي هي relation inverse entre les coûts et les rendements. يعني كاين واحد العلاقة entre les coûts et les rendements. Donc cette fonction est une fonction de court terme. Donc forcément c'est le cas d'une fonction de production de court terme. يعني أننا كنعرفو حنا بأن fonction de production de court terme qui confie à la loi des rendements marginaux décroissants, le rendement factoriel, les qui compte décroissant. Donc, le jawab sahih هو C. La C, parce que c'est une fonction de coût total de court terme, et on sait que au court terme, la fonction de production est subie de la loi des rendements marginaux décroissants. يعني هذا هو les rendements marginaux décroissants. Donc, ce رقم 2. Quel est le seuil de rentabilité pour la fonction de coût total suivante? Le seuil de rentabilité. يعني نحسبوا le seuil de rentabilité pour هاد الفونكسيون هادي. Donc question 2 نحسبوا le seuil de rentabilité. Donc نحسبوا أول حاجة le coût moyen. Le coût moyen هو le coût total la quantité. يعني نشدوا هذا نقسمو على la quantité 3 ك كي أس 2 مقسوم على la quantité هي 3 كي، 2 كي مقسوم على الكونتيتي هي 2 وواحد على كي، هذا الكو موين. دونك بور كالكولي لو سو دو رونطابيليتي كنديرو الديريفي ديال الكو موين ايكال 0. كلا درنا الديريفي ديال الكو موين ايكال 0 نشتقو لو كو موين هو يخرج لنا 3 ناقص 1 على كي او كاري كيساوي 0. دونك حنا بغينا كي او كاري، يعني أن 1 على كي أو كاري كتساوي 3. هادشي امبليك أن كي أو كاري كيساوي 1 على 3. دونك يعني كي هادي كونتيتي دو سوي دو رونطابيليتي كتساوي 1 على جذر 3، 1 على جذر 3. دونك أنا مازال محسبنا السوي دو رونطابيليتي. دونك السوي دو رونطابيليتي هي لو كو موين ديال 1 على جذر 3. لو كو موين على 1 على جذر 3 يعني غتساوي لي غنعوضو ب3 في الكو موين، ها هو الكو موين غنعوضو هنا ب3 وهنا ب3، يعني عفوا نعوضو هنا ماشي ب3، نعوضو الكو موين ب1 على جذر 3، هادي كونتيتي ب1 على جذر 3، يعني 3 في 1 على جذر 3 زائد 2 زائد 1 على 1 على جذر 3. دونك سو دو رونطابيليتي كتساوي دونك هادي 3 على جذر 3 زائد 2 زائد جذر 3. هادي إلا درنا دي كالكول غتخرج لنا كتساوي 2 1 زائد جذر 3 هكا دخلنا. دونك هذا هو الجواب الصحيح.
الا بغيتو اللي بغى يتاكد من لي ريبونس يدير غير لي كالكول، يحسب هادشي بآلة حاسبه وعاد يجي لهاد لي ريبونس اللي كاين هنايا كل وحده فيهم يحسبها بآلة حاسبه ياك، اللي خرجت ليه نفس النتيجه دي. الا جيتو تشوفوها تلقاو ان غتخرج لكم نفس النتيجه. اللي ما عرف كيفاش يدير التبسيط شنو غيدير؟ ديرو بحال هكا. دابا نتوما خرجت لكم هادي، ما عرفتوش ننتقلوا لهادي، هادي راه غير درنا واحد التعميل بجوج وخرجت لينا. دونك غتشدو هادي تحسبوها كلها بآلة حاسبة تخرج لكم واحد القيمة. ديك القيمة غتبقى تولي هنا وحده بوحده فيهم تحسبوها. اللي خرجت لكم مساوية هي الجواب صح، تخرج لكم سؤال 3 نفس سميتو ولكن نحسبو سو دو فورميتور. سو دو فورميتور بور سؤال 3 بور سو دو فورميتور كنحسبو لو كو فاريابل موين. لو كو فاريابل موين هو لو كو فاريابل على لا كونتيتي. لو كو فاريابل هو هذا راه الكو فيكس، يعني هادشي اللي بقى 3 كي أس 2 زائد 2 كي هو الكو فاريابل، يعني 3 كي أس 2 زائد 2 كي نقسمو على كي. دونك لو كو فاريابل موين هو خرج لنا 3 كي زائد 2. دونك غنديرو الديريفي ديال الكو فاريابل موين إيكالا 0، يعني هي 3 تساوي 0، يعني ان هاد لا كونتيتي دو سو دو فورميتور كتساوي 0. دونك يعني ان سو دو فورميتور كيساوي الكو فاريابل موين ديال 0. يعني غنجو لهاد الكو فاريابل موين هذا ونعوضو هنا بصفر، يعني 3 بصفر زائد 2 كيخرجنا سو دو فورميتور كيساوي 2. دونك هذا هو الجواب الصحيح، هي 2. سؤال رقم 4. Donc une entreprise fabrique à comme fonction de production quantité كتساوي 2 KL. Productivité marginale du facteur 100. Donc باش نكالكوليو productivité marginale، donc هذه لا فونكسيون. donc productivité marginale de L هو الديريفي بارابور ا L، يعني غتخرج لينا 2 K. ولا productivité marginale de K هو الديريفي بارابور ا K هي 2 L. هي productivité marginale de L هي 2 K، productivité marginale de K هي 2 L. الجواب الصحيح هو A. الجواب الصحيح هو A. donc le TMS راه باين. le TMS technique LK هو la productivité marginale de L la productivité marginale de K. يعني غتشدو هاد 2 K على 2 L، 2 غتمشي مع 2 بقى لكم K على L. ها هو الجواب هو A، هي K على L. donc هذا question 6 question théorique. Les entreprises qui maximisent le profit veulent maximiser la différence entre. Les entreprises qui veulent maximiser le profit, qui maximisent la différence entre. Parce que nous avons pour calculer le profit. Parce que nous avons le profit quand je le recette total, qui met la recette totale qui met le revenu, quand on casse le coût total. Jawab هو la différence entre le revenu total et le coût total. Il n'y a pas de coût fixe à long terme. donc هذا هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح هو السي، حيت كنديرو كي ماكسيميزيو هذا البروفيت هذا. كيستيون نيميرو 7. parmi les énoncés suivants laquelle est faux. donc il y a وحده فيهم اللي خطا، غير وحده اللي كاينه. donc si l'entreprise ne produit rien, les coûts fixes sont égaux à 0. خطأ، هذه خطأ، حيت les coûts fixes واخا ما تنتج les coûts fixes اللي ديما كيكونوا ثابتين ما كيتغيروش، يعني هذه خطأ. بالعكس اللي جاوب صحيح هو si l'entreprise ne produit rien, les coûts variables sont égaux à 0. ماشي les coûts fixes. les coûts fixes
ne dépend pas du niveau de production de l'entreprise. Il n'y a pas de coût fixe à long terme. هي صحيحة. الجواب صحيح. الجواب راه قال لك هو اللي خطأ. اللي خطأ هي أ. أما هاد الجوج راه صحاح. الريبونس بي و الريبونس سي راه صحاح. أما هادي راه خطأ. هاد أ خطأ. Question 8. Parmi les coûts suivants, quel est celui qui est susceptible d'être un coût variable pour une entreprise? Il y a un coût variable pour une entreprise. Maintenant, le loyer mensuel payé pour la location d'un bureau, non, c'est un coût fixe. C'est un coût variable. Le paiement des intérêts des emprunts, non, coût fixe. C'est la production. Les charges sociales payées sur la salariée des employés. C'est coût variable. Les coûts dépendants du niveau de production à court terme sont les coûts dépendants du niveau de production à court terme sont seulement les coûts variables total, à la fois le coût total variable et le coût total, le coût fixe total. Les coûts dépendants au niveau de production à court terme sont à la fois les coûts total ou les coûts variables total. Le coût variable qui s'appelle le coût total, la quantité, il dépend de la quantité. Et aussi le coût total dépend de la quantité. Et il dit la quantité, le coût total qui dit. Vous voulez dire la quantité, le coût variable qui dit. Question numéro 10. Les rendements marginaux décroissants impliquent que les coûts variables moyens sont décroissants, que les coûts marginaux sont croissants, que les coûts fixes moyens sont décroissants. Donc, le jawab sahih huwa B. Les rendements marginaux décroissants impliquent que les coûts marginaux sont croissants. Il y a une relation inverse entre les coûts et la productivité. يعني la courbe de coût marginal qui est décroissante et qui est croissante. Par contre, la courbe a coût marginal. Par contre, la courbe ديال la productivité marginale qui est décroissante. العكس ديال هذا يعني il faut كيكون هذا مينيمال والاخر كيكون ماكسيمال دا برودكتيفيتي مارجينال. الجواب الصحيح هو بي. Donc question 11. Quel est l'énoncé qui représente correctement la relation entre la productivité moyenne et la productivité marginale? Donc, si la productivité moyenne est supérieure de la productivité marginale, alors PM, productivité moyenne décroît. Si la productivité moyenne son maximum, alors la productivité marginale aussi. Si la productivité moyenne égale la productivité marginale, alors la productivité totale à son maximum. الجواب صحيح هو A. هذا هو الصحيح. Mais qui compte la productivité moyenne mais la productivité marginale, la productivité moyenne qui est décroissante. Sur Altnash, si la production totale de 2 travailleurs est égale à 80, tandis que celle de 3 travailleurs est égale à 90, alors la productivité moyenne des 3e travailleurs est égale et sa productivité marginale est égale. Donc, pour calculer la productivité moyenne, on a la productivité moyenne et la productivité totale, elle a le nombre de travailleurs. Donc, la productivité moyenne de 3e travailleur. Donc, on a 3 ديال le travailleur qui a 90. Donc, 90 كنقسمها على 3 كتعطينا 30. بالنسبة la productivité marginale هي la différence. يعني 90 ناقص 80 تعطينا 10. Donc, الجواب الصحيح هو B. Donc la productivité moyenne 30, la productivité marginale, il y a 10. Tout d'abord, question numéro 13. Pour la question numéro 13, un diagramme illustrant toutes les combinaisons de capital de travail peuvent être utilisées pour produire un certain niveau de production
داك هو الجواب هو بي ليزوكون سي ان ايكو ايزوكون بي ان ايزوكون هذا هو ليزوكون. Et l'entreprise va fermer à court terme. IMTA va fermer à court terme si son coût total est supérieur à cette totale-là, si covariation supérieure à sa recette totale, si coûts marginaux sont supérieurs à la recette totale. Donc le jawab sahih هو B. À court terme كنشوفوا غير les coûts variables. Court terme كنشوفوا les coûts variables pour l'entreprise. Question 15. Donc, une entreprise opère dans une industrie parfaitement concurrentielle, produit 50 quantité qui maximise son profit. Le prix de l'industrie est égal à 2 dirhams, si coût fixe et variable totaux. Donc, nous avons la quantité, il y a 50 produits, le prix de marché juge, le coût fixe 40, le coût variable 25, يعني أن le coût total هو 100 65. Donc calculer le profit. Le profit هو le recette total ناقص le coût total. Donc le profit le recette total هو le prix في la quantité ناقص le coût total. Donc le profit le prix في la quantité 50 في جوج هي 100 ناقص 65 donc عطينا 35. والجواب الصحيح هو B. هو la bonne réponse B. Question l'آخر. Quel est le seuil de rentabilité? Pour déterminer le seuil de rentabilité, c'est le coût moyen. Le coût moyen 100 على 1 100 130 على 2 اللي هي دونك 130 على 2 اللي هي 65 دونك عندنا 155 على 3 غتخرج لينا 51.66 50.66 دونك اي 183 170 على 4 عطاتنا 42.5 نعاود هدا في طابلو باش يبان لكم مزيان. Donc هما لي كونتيتي لو كو مويان غنحتاجو كاع الكو مارجينال تا هو نحتاجو. دونك دا كونتيتي صفر المهم عندنا نبداو من 1 دونك 1 2 3 4 5 6 et 7. الكو مويان كنشدو الكو توتال كنقسمو على لا كونتيتي الاولى هي 100 الثانيه 130 على جوج اللي هي 65 الثالثه قلنا 51.66 الرابعه قلنا 42.5 بوغ 5 قلنا غنشدو هذيك 183.3 غنقسموها على 5 عطاتنا 66.66 دونك عندنا 220 مقسومة على 6 تخرجنا لي 36.66 اي اونفان 350 على 7 تعطينا 50. دونك ابخي كنشدو كنقسمو كل واحد ابخي نحسبو الكو مارجينال. الكو مارجينال هو الفرق ديال الكو توتال. دونك في الاول غادي يكون 130 ناقص 130 ابخي 155 ناقص 30 25 et après عندنا 15 donc 13.3 et 36 فاصلة هادي تقريبا فاصلة 66 يعني فاصلة 7 et enfin 130 enfin 130 حسبنا الكو مارجينال. الكو مارجينال هو لا ديفيرونس الفرق بين هادو. دونك سو دو رونتابيليتي هي البلاصة فاش كيتساوي فيها الكو مارجينال والكو موان كتلاحظوا كيتساويو في 6 36 هادي راه 36.66 نديرو لها 7 هادي حتى هاديك الكو مارجينال 36.7 هما مساويين. دونك الجواب الصحيح هو 36.7 هو دونك هذا هو الجواب الصحيح 36.7. دونك الجواب الصحيح هو ها هو 36.7 بون ريبونس.
دونك جيسبر انكم استفدتم من هذه الكوريكسيون. الى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى. السلام عليكم والى اللقاء.